This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Testing and sealing del Maga automated counting machine na eskwela de Talon-Talon. Pro9 tiene pa standby police en tal caso necesita man deploy na dia del eleksyon. Cristino Paragas Hospital na kiniput elman upgrade ya na level 1. Maga Muslim api kina corazon di Cachua. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. El testing and sealing del mga automated counting machines na eskwela de Talon-Talon en Dinantes Aga. Aquí el report ni Marites Espartero. Este el last day del distribución del COMELEC con el mga ACMs na mga eskwela na syudad en antes aga. Ya distribuya también el Commission on Election o COMELEC total 20 mga automated counting machines o mga ACMs na eskwela elementarya del Talon-Talon para na testing isiling. El Talon-Talon amo el barrio alto el populasyon na entero syudad. Ya conduci con el testing isiling del mga ACMs na covered court del mencionado eskwela, siguiendo asigun tiene mga actividades el conduci mañana na mga classrooms on the LCB como mga clustered precinct. El mga chairman of the board, Ipol Clerk, uno por uno ya instala el ACMs para saber si imbuenamente el makina no hay cosa yaman avería. Ya hace también entra mga sample balota na makina para asigura kay environmente este y bueno el resulta después. Por causa después del cuantos minuto, ya sale el se llama BFAT o el Voter Verified Paper Outlet Trail. Asigun con el chairman of the board, Maria Teresa Quindo, aprobaw el testing isiling del makina. Un indikasyon kay preparaw ya sila sirbi na kondukta na mismo dia de eleksyon na Lunes, Mayo 12. So far, wala namang problema. Okay naman lahat. 20 cluster PC kami meron, so kompleto naman lahat. So far, wala namang nirereklamo yung mga kasamahan ko. So, smooth naman ang naging naging ongoing final testing and sealing. All set na po, wala na pong problema. Ready na po mga teachers. Mientras tanto, asigun con el principal Ronald Abaa, no hay man reportado defectoso mga ACMs na su opisina. Quiere decir, preparaw yan na kondukta de la eleksyon na Lunes el eskwela. Con el mga ACMs, asigun después el testing y sealing, el pone anay na un classrooms ina Lunes a las 4 del madrugada, el pone yan na mga designaw presinto en preparasyon na mismo dia kondukta del eleksyon. So actually, as of this time, no ay manggayot kumigo report ya dali kaya there is a defective from the ACM, from the battery, and from the ballot boxes. So far, the testing and sealing here goes smoothly. And as of 10 kita 10:50 kita no pa kanatong report and ongoing. And we prefer to do the testing and sealing at the covered court because most of the rooms gayot where the precinct should be, like usa para mañana na BBM launching aki because el highlights aki kat mañana na Talon-Talon Central School. So the teachers are now working na room para at least tomorrow ready atamin sila. Kay early gat ma'am at 7 o'clock takyal bisita kumigo. Na mention ako eskwela 20 mga clustered precinct el tiene también mga waiting area, tiene location map
para mas pronto asegun ang mga botante en kontra con el diila mga presinto asegun ese con el principal. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Tiene pa sigun aura cerca 500 mga pulis bajo na Police Regional Office 9 Alina Mercedes El Tasirbi como standby force de ila en caso tiene necesidad deployment para de la eleksyon na día de lunes. Asigun na portavoz de la Police Regional Office 9 Major Shelamay Chang que deployed ya el día personajes na mga probinsya como na Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte y Zamboanga del Sur. Standby asigun estos mga pulis na mga presinto de ila después conduci el testing and sealing. Nuay pa también asigun aura necesidad aumento polis para aquí na siyudad de Zamboanga. Yaabla el City Health Officer Dr. Dulce Amor Mirabite que el man upgrade ya na level 1 hospital desde el infirmary con el Cristino Paragas Hospital na kiniput. Asigun kun Mirabite, ya principal oficina del ingeniero man demolish con el pasilidad. Proyecto este del Departamento de Salud que tiene fondo de más o menos 100 millones de pesos. Asigun kun Mirabite, el Department of Public Works and Highways amo el implementa con el proyecto. Bajo na level 1 hospital para asigun akomoda aki basic surgeries. So man start ya LCT engineers man start el demolition alya. So once completed ya el demolition entra ya el DPWH through kasi fund kel del DOH no. So el man construct is el DPWH about more than 100 million kel el. Mga Muslim apiki na korazon di Cachua. Takil report di Marifita Mayo. Iaklara si Cachua, el kandidato para kongresista na Distrito 1 que hindi ele anti-Muslim. Iabla con este si Cachua durante el su segundo Grand Pulong na Barrio de Recodo anoche Mayo 7. Hindi según ele anti-Muslim, siendo bien apiki na su corazón el mga Muslim. Esta el contestación di Cachua con el mga kienta asilios con ele y taabla que anti-Muslim ele. Actualmente iabla si Cachua que tiene empleado el su familia un Muslim. Tatrabahe según este kanila antes pa man con ele ya nase. May naninira sa Facebook, Kongresista Cachua, anti-Muslim ka daw. Nako, hindi totoo niyan. Alam nyo, ang mga yun nagtatrabaho po sa amin, isa na po doon ang aming driver, matagal na po talaga siya sa amin. Sa totoo lang, siguro mga 40 years na siya nagtatrabaho sa amin. Mas matanda pa siya mas matagal pa siya nagtrabaho kaysa pinanganak ako ng aking mga magulang. Alam nyo, hanggang ngayon, nandito pa rin siya sa amin. Yes, también claro si Cachua que di sumaga priority programs para de todo religión y sector. No hay según ele kun quien te escogí, siendo patas lang ele tatrata con todo. Por eso pidi ele con mga residentes del Recodo durante el Grand Pulong para no cree con el mga quien habla que anti-Muslim ele. Taas lang sigun malo con ele el otro grupo, siendo tamira sila pakimuro de apiki na su corazon el mga Muslim. Sa akin, kung lahat po pantay-pantay, kung ano po ang serbisyo na bibibigay natin, lahat pantay-pantay. Kahit na anong religion, okay lang. Basta makatulong po tayo sa iba't ibang mga tao dito sa ating distrito. Wala tayong pili-pili kasi ang ating mga programa ay para sa mga taga-distrito 1. Ang pakiusap ko po sa inyo, huwag kayong maniwala sa kanilang paninira kasi nakikita nila, sa totoo lang, nakikita nila na ang pagsuporta ninyo sa akin ay napakainit. So ang gusto na lang nila, siraan tayo para magalit po kayo sa akin. Kaya wag po kayong maniwala kasi walang katotohanan ang lahat na kanilang sinasabi. Asigun kun Cachua, bien mucho ya magaliyos ya hace contra con ele el otro campo, pero hindi ya lang ele tapone atensyon con todo con este magaliyos. Ya corre sigun ele para kongresista del Distrito 1, siendo quiere lang ele ayuda con el Distrito 1. Alam niyo po, mga palangga ko taga Barangay Recodo, tayo po ay tumakbo bilang independent na kandidata kasi ang gusto natin, makapagsilbi na maayos sa inyong lahat. Ayaw natin na may humihila sa atin para makapag-decide para sa ibang tao. Ang gusto natin, lagi po tayo makapag-decide sa ikabubuti ng mga taga-Distrito 1.
Mientras tanto, ya está unido el Barangay Council del Recodo que está encabeza el de la capitán si Ken Ijin. Uno el barrio de Recodo na Distrito 1 que está soporta con Kachua donde mucho mga Muslim residentes. Pero asigun con el kagawat de Recodo Nestor Yusuf, tasinti sila el amor kanila di Kachua. Ya pidi si Yusuf kon di ila mga constituentes para kun Kachua ya vota na Mayo 12. No hay según otro candidato ella puede darle ayuda na Recodo sino si Kachua solamente. Ya kada según recipientes el mga residentes del Recodo na distribution del mga school bags di Kachua. El mga leche para kon mga senior citizens. El Shen Bilug Silya para na barangay, wheelchair y otros pa. Itong rally na ito, malaki talaga to impact para kay Ma'am Kat. Siya lang ang kandidato na tumulong sa atin dito. Naalala niyo yung anong binigay niya sa atin sa grade 1, grade 2, grade 3 yung mga bag? Yung daycare ko, binigyan ng bag. Yung mga binigyan niya na sa atin na mga bangko dito sa atin, yung orange na yan, yan ay galing kay Ma'am Kat. 100 pieces po yan. Sino ang nakapagbigay ng kandidato dito sa Barangay Recodo? Kung hindi, si Ma'am Kat lang. Tama hindi? Sa mga senior citizen, sino nakapagbigay ng gatas para sa mga senior? Sino? Yun. Mayroon bang kandidato pumunta dito nagbigay ng gatas para sa ating mga senior? Wala. Kaya ito, si Ma'am Kat andito tumulong para sa aming barangay official. Sino nagbigay ng wheelchair para doon sa PWD? Sino? Naalala yun, nandito siya, si Ma'am Kat, nagbigay ng wheelchair. 6 na wheelchair binigay niya. Muchos mga residentes también según del Recodo, ella recibe pichel estaba con Kachua. El otro taase pa según menos itagangya con el pichel que ta dale si Kachua. Pero asigun kun kagawad Yusuf, con todo corazón ya dale si Kachua. Por eso debe también recibir con el mga constituentes del Distrito 1 con todo corazón. Y habla también si Yusuf que usable el pichel kumpara na mga cosas que ta dali el otro kandidato que taman bulok lang. May kandidato pumunta dito, nagbigay ng wheelchair? Mayroon wala? Ngayon, sinong iboboto natin? Yun ang kailangan natin, isang leader. Number 2. Mayroon pang issue. Okay. Pichel. Magbigay ng pichel, tanggapin. Magbigay ng 300, tanggapin. Bakit? Ang tanong doon, mayroon ba nagbigay ng pichel sa inyo? Anong binigay? Anong binigay? Binigay ng itlog. Yon nagbigay. Sira pa yung itlog. Kaya, pasalamat tayo kung may magbigay ng pichel, tanggapin natin. Kasi galing sa puso po yan. Galing sa kanyang kalooban. Galing sa kasing-kasing ang magbigay ng pichel. Hindi yan, binibigay lang ng kung sino-sino. May laman naman yung pichel, di ba? Mientras tanto, mas muchos residentes de Recodo eli atende na segundo grand pulong di Kachua kumpara del primera vez ya hace su grand pulong allí na barangay. Los demás kanila takarga pa mga karatula donde ya expresa sila el di ila suporta para kun Kachua. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Bueno el andanza del final testing and sealing na eskwela de Taluksangay. 2 low pressure area hindi at afekta con el peninsula. 2 automated counting machine ya tiene problema pero dayun ya replaza. Gobyerno lokal ya alcanza ya ayuda na mga biktima de quema na tumaga. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. Salon. My new choice. Donkin Ice Prevei. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula.
Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bolong. Get ready, Kasuki. Budget-wise, Paso Bolong opens April 28. Budget-wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bolong. Get ready, Kasuki. Budget-wise, Paso Bolong opens April 28. Budget-wise, pasok sa budget. Super combo. Isang ice coffee ice. Nagsindo na naman, thank you. Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan, away ba't di natin di na namamalayan? Babalik pa rin sa yakap mo, ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Gentlemen, give your beloved wife and mother a well-deserved break for this Mother's Day. Treat them to a delightful evening of music and a sumptuous buffet dinner at the Melodies for Moms musical on May 11, 2025 at 6 p.m. at the Garden Orchid Hotel Convention Center. Tickets are available at UN Long Restaurant, El Meridian Suites for only 1,200 pesos each. This special event is a charity project of Fairway Masonic Lodge number 415 and the Mindanao Shrine Club. Celebrate the amazing women in your life while supporting a good cause. Tickets are available at MRK Driving School 2nd floor, Larcadia Complex MTLL Highway, Teduan, Zamboanga City. Contact number 0953-324-5118. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad.
ina mga serkano lugar. Todos din, aquí na, Dateline Teleradio. Bueno el andanza del final testing and sealing na eskwela también de Taluksangay. Aquí el report ni Marifita Mayo. Ya queda bueno el andanza del conducta del final testing and sealing del mga automated counting machine na eskwela elementaria na Taluksangay este día, Mayo 7. Este el cosa ya habla el OIC de la eskwela si Joan B. Mojalus. Asugun kun Mojalus, ya tenelang minor concern pero ya puede man enseguidas con este man address el di ila deso. First-hand user man do kami ma'am the ACM. So, chene kami un precinct na tormenta sila man feed kunel balota. Pero at that time, ya pwede kami man na kailangan lang gayud benamente lang at kunel man feed para benamente kunel po para man feed lang ele. Then successful lang man tamen ma'am. Ya pwede lang gayud man feed. Asugun kun Mojalus, el usa lang di ila eskwela sa mga clustered precincts, por eso tiene lang también sa automated counting machine, el di ila voting place. Yabla si Mojalus tiene más o menos 6,000 votante el Taluksangay, ita antisipa sila que todo este puede anda vota na Mayo 12. Cada un clustered precinct tiene 4 para 5 presinto. So akanang mo na ma'am chene kami 5 clustered precincts aki adentro. Okay, example aki namon is kami el first aki precinct. So chinek mga clustered precincts 5 bilog aki ma'am. Ya habla si Mojalus que talía también el presencia del magapulis y soldado para darle seguridad na escuela principiando este día hasta na Mayo 12 eleksyon. Security ma'am, tali ma'am, el PNP pati el Marines ma'am. Kanya sila designated classroom para onde sila assign. So taki man since taki el yan deliver el ACM machine. So, aki kasi sila man stay hanggang election day on May 12. Mientras tanto, preparó ya también la escuela para na mismo día del eleksyon. Afuera del mga clustered precinct, tiene estampao mga número del presinto. Y visible también el mga silya para na waiting area y na priority lane. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Dos mga low pressure area o LPA adentro del Philippine Area of Responsibility tiene este tiempo. Y hindi ta-afekta ko sa Zamboanga Peninsula por causa alalang sigmunste. Taliba ulan na Luzon y Visayas. Ang Mindanao na Zamboanga Peninsula easterly solamente ta-afekta. Quiere decir experiencia ulan pero hindi asugun fuerte. Ibiro otra vez el Intertropical Convergence Zone, el Kasekay o Liba, fuerte ulan aquí parte na Mindanao. El heat index sa syudad este día hasta mañana el alcanza según 41 degrees Celsius. Dos automated counting machine o ACM ya tiene problema pero dayon niya puede reemplaza. Aquí el report ni Marites Espartero. De Lunes, sa prinsipya el Commission on Election o COMELEC distribuhi na mga eskwela al mga automated counting machines para pwede kondusir el testing y sealing. Total 566 mga ACMs el pwede distribuhi al ahensya. 259 ACMs que el sirvi na 45% na Distrito 1 y 307 ACMs para na total de 75 clustered presinto na Distrito 2. Dentro con ese 566 ACM, dos aquí mga ACMs eleman Abereya, uno na Distrito 1 y uno también na Distrito 2. El razon asegun ya tiene malfunction na hardware y hindi na software. Asegun kun Attorney John Christian Babiera, el COMELEC officer na syudad. All in all, imbunamente diato no, the first 2 days diato na ACM, although chene lang kita yakambya makina on bilog na District 1 and uno na District 2, but this is el malfunction, this is more on the hardware of the machine, not the software. Na District 1, ya chene problema al cutter disuyo, but amo kat el purpose diato the final testing and sealing to see to it kay working el makina para si chene un poko depekto na hardware na software ay pwede kita kambya. Asegun kun Babiera, ya pwede asegun insigida sa solve kun el problema ng mga defektoso ACMs. Siguiendo, tiene man también technical hub el COMELEC, también tiene contingency machines, puede reemplazar en tal caso. 35 para el Distrito 1
I-40 na Distrito 2. Sine kita technical hub na Zamboanga City, na Comelec, and sine tamin kita mga contingency machines, no, na Zamboanga City, 35 for the first district and 40 for the second district. So ayer pa lang, ya cambia kita derecho con aquel defecto. El na district 2 también, el defect di suyo is ya quebra el lock, siguro ya quebra el lock del machine, so nileta puede tranca. So ya cambia tamin kita derecho todo warehouse, a hardware problem. But then again, ya pwede kita diretso con sistema na man-resolve, no? Kay amo kat el purpose del FTS diaton para ready diaton mga makina kompleto para na election day no kita abiria. So, además, asigun ko babiera, na mas problema ng mga ACMs este tiempo, preparaw ya todo para na kondukta de eleksyon na Lunes. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yaabla el City Social Welfare and Development Officer Maria Socorro Rojas kaya pwede alcanza ayuda el gobyerno lokal kung magaya kita biktima de Kema Alina Tumaga ayer. Mayo 6, asigun kon Rojas, ya pwede distribuhi ko ng mga biktima el mga food packs, hygiene kits, sleeping kits, itamyan kitchen utensils. Yaabla si Rojas el siguiente ayuda que el dale el gobyerno lokal kung mga biktima amo el financial assistance. Asigun ko nele, total de 42 familia el kada biktima na Kema ayer na Tumaga, itali sila ahora ta está temporaramente na Tumaga. Ya instalo ya como nuevo commander del Joint Task Force Zamboanga, Colonel Randolph Rojas de ayer como nuevo commander del 102nd Infantry Brigade Alina Zamboanga, Sibugay. Él ya reemplaza con Major General Elmer Suderio, quien ya asumí como Deputy Chief of Staff for Operation del AFP na General Headquarters. Con el ceremonia ya encabeza mismo el commander del 1st Tabak Infantry Division, Major General Yegor Baroquillo Hijo. Si Rojas pa siyempre el concurrent commander del Joint Task Force Zamboanga, pendiente llegada de su cambio de posición, siguiendo bajo pa siyempre na Comelec el aprobamiento de ese cambio del mga liderato del oficial durante ese election period. Yes, ma'am. Sandwich siya, available tayo. Yung bargata butter, nakadalawang bestseller na cute. Ano po? Super combo. Isang ice popular. Mas pindo na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts
and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Send-off ceremony iya kundusi na magasoldaw kien el dale seguridad na eleksyon na syudad. Aquí el report di Marites Espartero. Enantes aga el send-off ceremony del mga tropa del Joint Task Force Zamboanga para na kondukta del national y local election. Iya kundusi con el aktibidad na MBLT-1 o Marine Battalion Landing Team 1, headquarters na Riondo. Asigun con el komandanto del Joint Task Force Zamboanga, Colonel Randolph Rojas, el designa con estos na mga presinto dentro ng 98 barangays. Amo estos mga tropa del Coast Guard y Joint Task Force Zamboanga. El man ayudahan junto na PNP, na tropa del JTF, total 600, mientras na PNP 1,000. El mga Coast Guard asegun amo también ayudahan na 8 isla aquí na syudad. Este mismo día asegun prinsipya de estos deployment na mga eskwela. Para po diya gwardya kung ng mga ACMs ng mga eskwela. Laging ginagawa ng Armed Forces na any member of the Armed Forces, especially dito sa Joint Task Force Zamboanga, to have duty like election. We send up ang mga tropa to give emphasis that this election must be done. So, hindi dapat yung sinasabi namin lagi, failure of election is not an option dito sa Zamboanga City. Ng precinct na nandito sa 98 barangays. Sa lahat tayo niyan, maski doon sa kasuluk-sulukan na barangay, we have troops together with the PNP and the Coast Guard.
Try forces man asigun ang baga tropa ken el ayuda chenedes de AFP, Navy, itamen Philippine Army. Mensahe del komandanto, esta cuidado y guardia emeramente con el mga lugar o eskwela donde kanila ya designa especialmente ng mga ACMs. Asigun con el COMELEC Officer Attorney John Christian Baviera, desde a principio el testing isiling del mga ACMs, tiene yung mga taayuda na PNP guardia na mga eskwela, y este día amo también el aumento na mga tropa para ayuda guardia especialmente na mga inland. Actually, yung mga man-deploy na mga voting centers, no, kay start kita daton final testing and sealing the Lunes, pati ayer. Actually, this is the final day of the FTS. So, akal mga assigned actually na mga barangays del Monday and Tuesday, talya sila deployed na mga respective voting centers. And in fact, el members de Joint Task Force Zamboanga, talya tamen, el mga yakeda lang more on na inland sa sila mga man-assign na kinasend off di aton aura. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El COMELEC National Office alarmao con el mga sospechoso acto del cuantos grupo antes de la elección na Mayo 12. Aquí el report. Un press statement el publica el Commission on Elections o COMELEC ayer, donde por causa con el nota sila seguidos mga acto como quiere man sabotaje con el venidero elección na Mayo 12. Este después que tiene un incidente que sucedió al parte de Laguna del lunes, donde cuantos personas ya pretende como miembros del COMELEC Task Force contra Bigay, el asigun quiere inspeksyon con el mga ACMs na Laguna que prohibido acto ya, por eso ya investiga kanila el autoridad. Y puede saber que hindi sila verdad empleyado de COMELEC, kanila ya pwede guli, kay por causa ya akabaya el final testing and sealing del mga balota y prohibido con este anda pamete, y abisya con este el PNP mezclaw el militar. Tiene también otro incidente donde el CIDG ya puede arrestar mga pretende como personal del COMELEC y te ofrece servicio que kapasa según sila manipula con el ACM pabor na un kandidato na valor de millones de pesos. Por eso ya puede kanila arrestar y pone adentro calabozo. Parte lang asigur este del mga manada pa mga grupo kinta atribito mabentaha con el mga kandidato ken quiere gana. Y tiene mga grupo que quiere man sabotaje con el proceso de elección. Tiene mga lugar, el Yapone na se llama election hotspots del COMELEC y el los demás bajo na COMELEC control el probinsya por causa con el mga amenazo na proceso de elección que tapone peligro la vida del mga botante. Tapi di el COMELEC que mismo mga Filipino el está vigilante kontra con este mga illegal acto y abisa con el autoridad mga sospechoso acto del cuantos mag individual na kadaikwalan lokalidad. Na presente tiempo na syudad de Zamboanga, ta esta pa sigun syempre Pacifico y suave lang el llevada del mga ACMs y otro election paraphernalia na mga polling places inuay ko sa algo ya registra. El COMELEC Zamboanga City habla que mayoría del mga eskwela na syudad que sirvi como polling places preparaw ya para na dia de eleksyon. Sigun na COMELEC debe queda parte el mga Pilipino para queda limpio y honesto el eleksyon. Un auto ya tiene grande destrozo después con este manbangga contra el jeep alina pueblo en Denantes madrugada. Takore sa lina pueblo para na Camino Nuevo este jeep cuando liga na menciono lugar. Yaman bangga con este el un pick-up. Según con el policía, yaman counterflow el Navara o el pick-up kaya pasa este na one way por eso yaman bangga con el jeep na lugar. El dos vehículo ya neba estasyon na pueblo para el konfrontasyon y arregla kanila. El pulis ya puede arrestar con un persona y entrar ruba na un cell site na Tetuan. Aquí el report di Emil Tuban. Pulisya puede arrestar con el un persona y entrar ruba na un cell site alina barangay Tetuan ayer aga. Alas 4 pasada del madrugada, el security guard del Unity Digital Infrastructure Incorporated ia conduci robbing na di la cell site na Jumbo Bridge. Ia puede mira con este sospechado identificado como si Kenneth Mirabiles, 29 años, de Tumaga por Centro. Pulisya puede kumpiska con el 12 voltaje batería, module connecting wire y el un sling bag ta contiene assorted mechanical tools. Con este sospechado esperanzado emanpile caso de robo el compañía del cell site. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El pulisya arresta con un persona kung alegaw siya butambien na bypass operation na Kabatangan anoche. El personal del Station 11 o Station 7 Santa Maria ya conduce la operasyon alina Palmeras Drive na Kabatangan. Iya pa arresta con Mario Teodoro, 58 años, residente de Arquiza Drive, Kabatangan.
Con él, ya puede confiscar 3 gramos de aligaw shabu, tali al valor na más de 20,000 pesos. Con el magakonfiskaw items, se levayan sa Zamboanga City Forensic Unit 9 para el examinasyon el sospechoso tali na custodia de la Station 7 Santa Maria. El polis se arresta también con una persona también de pusil durante el bypass operation alin na Kasanyagan. Tabi otra vez si Emil Tuban. Polisya puede arrestar con un persona también de pusil durante el bypass operation alina barangay Kasanyangan en ante madrugada. El personal del Police Station 6 na Tetuan ya kundo si bypass operation alina phase 2 asinan barangay Kasanyangan. Ya puede arrestar con si Alpadar Muhammad, 26 años residente de alina lugar. Con él puede kumpiskal un calibre 45 pistola kun magasin iun bala el bypass money. Con este persona libal polis para alina Police Station 6 na Tetuan ita preparayal plantada kaso con él na korte. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches, taki al aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula, incluido la ciudad de Zamboanga, el experiencia el efecto del easterlies, pero mayor parte del día el experiencia kita el caliente tiempo. El heat index asegura este día el alcanza na 42 degrees Celsius. Amo es el aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Your order. Can I check about that? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. El Commission on Election ya reporta que bueno el andanza del final testing and sealing aquí na syudad. Cita acordada el lunes ya comenzar la actividad na Magalihanos polling centers. Y es el semejante actividad ya conduci na mag-eskwela na pueblo. Nuway ko sa debe manlingasa el publiko que el 2 automated counting machine kaya tiene problema dayon niya pwede reemplaza el contingency machine. Ya asigura el COMELEC na syudad que bastante el dila contingency automated counting machines en tal caso tiene abería mismo día de eleksyon. Tiene también standby technician quien ayuda puede responder na algún llamada desde el electoral board. Na Domingo, estos mag-electoral board todo el anda ng grandstand y el official para na mag-official ballots y otro mga dokumento. Assessment del COMELEC, el eleksyon na lunes na syudad, el pursigi gayod por causa tali también mga pulis, soldado y otro otoridad que dali seguridad na polling centers. El cosa el COMELEC ta apela con el vivientes para anda votar na lunes siendo este el derecho de un Filipino zamboangueño para escoger deres, quien administra y representa con el vivientes de la ciudad na gobyerno lokal y nasyonal. Debe, asigun, preparaw el gente para siligan na presinto, sabi ko sa LAC. Kami na Dateline Zamboanga, el continua visya y reporta el andanza de eleksyon na syudad de Zamboanga y cercano probinsya por medio de special coverage punto ng mga personajes na Dateline Teleradyo. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato de mga noticias para esta noche, Mayo 7, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Taabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias.
The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.